Para penumpang yang terhormat, selamat datang di penerbangan Lion Air MD-90 dengan tujuan Makassar. Pemimpin penerbangan ini adalah Kapten Paulus Kristianto didampingi oleh asisten penerbang Ayu Mustika dan saya, Agustina Wangsari, adalah ketua pramugari ANI. Penerbangan ke Makassar akan kita tempuh dalam waktu kurang lebih 1 jam dan 20 menit dengan ketinggian jelajah 32.000 kaki di atas permukaan air laut. Untuk keselamatan Anda, silakan letakkan barang Anda di bawah kursi atau di ruang bagasi di atas Anda. Silakan duduk dan kenakan sabuk pengaman Anda. Tegakkan sandaran kursi dan meja di hadapan Anda ke posisi semula. Jika Anda duduk di dekat pintu keluar darurat, silakan baca kartu petunjuk keselamatan yang ada di hadapan Anda. Jika Anda merasa tidak mengerti, silakan menghubungi pramugari kami. Pada saat ini, kami meminta Anda untuk segera mematikan telepon genggam Anda, pagar, radio, dan alat komunikasi lainnya selama penerbangan ini, karena dapat mengganggu sistem navigasi dan komunikasi pesawat ini. Kami ingatkan pula bahwa Anda dilarang merokok di sepanjang penerbangan ini. Atas nama Lion Air, Kapten Paulus Kristianto dan seluruh awak pesawat yang bertugas mengucapkan selamat menikmati penerbangan ini dan terima kasih atas pilihan Anda untuk terbang bersama Lion Air. Ladies and gentlemen, welcome in the Lion Air MD-90 flight to Makassar. The commander of this flight is Kapten Paulus Kristianto, assisted by First Officer Ayu Mustika and I am Agustina Wangsari, your supervisor flight attendant today. Flying to Makassar will take about 1 hour and 20 minutes by 32,000 feet. For safety reasons, your luggage must place it underneath the seat in front of you or in an overhead bin. Please take your seat and fasten your seat belt, and also make sure your seat back and folding threads are in their upright position. If you are sit next to an emergency, please take a flight attendant to reseat you. At this time, we request that all mobile phones, pagers, radios, and remote control please be turned off for the full duration of the flight, as this item may interfere with the navigational and communication equipment on this aircraft. We remind you that this is a non-smoking flight. Smoking is prohibited on the entire aircraft, including the lavatories. I'm standing here on behalf of the Captain Paulus Kristianto and crew would like to enjoy your flight and trip. Thank you.